I'm really glad I'm standing here today. Saya sangat senang saya berdiri di sini hari ini. I did everything to dodge this one, Saya lakukan segala hal untuk hindari sebetulnya. but I know God wants me to be here Tapi saya tahu Tuhan mau saya ada di mimbar because He ini. wants my voice to be heard. Karena Tuhan mau suara saya bisa didengar. So whatever He gives to me, I will give to you. Jadi apapun yang Tuhan beri pada saya hantarkan buat But then I saudara. want you to pay attention this morning. Dan saya ingin saudara perhatikan pagi ini. I may not shout Saya mungkin tidak teriak like I've been doing seperti yang sudah saya kerjakan. because physically I'm tired, Karena secara jasmani saya lelah. but spiritually I'm strong. Tetapi secara rohani saya kuat. Somebody say amen. Katakan amin saudara. We've been preaching 8 sermons since the past 2 weeks. Ya, dalam 2 minggu belakangan ini kami ya telah melayani 8 khotbah, 8 ibadah besar. And so when I heard that the Abishais were coming, I said, Lord, not this one. I give it to them. Nah, lalu waktu saya dengar Abisai saya datang, saya bilang Tuhan kali ini saya tidak pelayanan, biar mereka yang. And so if you've Ambil. watched me, I've been trying to be on the reserve, Jadi ya kalau bisa perhatikan, pastor selama ini berusaha di belakang layar. trying to do everything to dodge this blow. Berusaha lakukan apapun untuk menghindari ini. Ya. But it was impossible, so I have to come. Tetapi mustahil ya menghindari apa yang Tuhan beri. Jadi saya harus datang. I want to talk to you about servanthood or shepherd. Jadi saya ingin bicara kepada saudara mengenai kehambaan saudara atau ya. We have been on the journey for a while. Kita sudah di dalam perjalanan pelayanan ini cukup lama saudara kan. For 22 years, by God's grace, I've been standing behind pulpits. Kami ya sudah 22 tahun sudah berdiri di belakang mimbar seperti And ini. these 22 years Karena kasih have karunia. taught me great lessons, Dan 22 tahun pelayanan ini saya telah dididik betul-betul. whereby sometimes I even thought God had not called me because of the storms. Ya bahkan kadang-kadang saya sempat terlintas. Ya jangan-jangan Tuhan tidak panggil saya karena saya mengalami badai yang begitu rupa. But today I still stand here to give God the praise that I'm still moving forward. Tetapi hari ini saya masih berdiri di sini untuk memberi kepujian kepada Dia. Bahwa kita tetap maju dalam Tuhan. Believe me, I've faced storms. Percaya pada saya ya, kita ya hadapi badai. Betul. Time will not permit me to tell you, but individually as you come closer to me, I'll be telling you some of these things. Ya karena waktu saya tidak bisa beri kesaksian mengenai badai-badai yang sudah saya lewati. Tetapi kalau saudara dekat pada saya bisa akan satu persatu sampaikan badai yang sudah The saya lewati. devil did everything to cause me to quit, Iblis lakukan segala macam cara untuk buat saya berhenti melayani. and he's still struggling. Dan dia masih bergumul loh, berusaha gitu. I use the word, mark my words, struggling, because now it is difficult for the devil to push me out. Jadi saya gunakan begini, bahwa iblis sekarang bergumul ya, dia susah sekarang untuk membuat saya keluar dari pelayanan. Dia bergumul berarti sekarang. Amen. Amin. I'm talking to you like a father. Saya bicara kepada saudara seperti seorang ayah. And please, I want you to pick that which belongs to you this morning. Dan saya mohon saudara ambil harta bagian saudara pagi ini ya. To be a pastor in Europe is not like being a pastor in Indonesia. Jadi hamba Tuhan di Eropa itu tidak seperti jadi hamba Tuhan di Indonesia. Because if you talk about the strongholds, as Paul said in Philippians chapter 6 verse 12, that we're not fighting against flesh and blood, but against principalities and powers. These principalities and powers are in Europe. Jadi saudara, kalau kita bertempur melawan benteng-benteng ini, seperti Paulus katakan di Filipi 6, ya, bahwa pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara. Itu semua kumpulnya di Eropa, saudara. Although they are everywhere. Walaupun memang roh-roh penguasa itu di mana-mana, And iya. so as a called of the Lord, Tetapi sebagai orang yang terpanggil oleh Tuhan, you need to equip yourself. saudara terpanggil oleh Tuhan perlu memperlengkapi diri saudara. Because if I'm fighting an unseen spirit, Karena kalau saya bertempur dengan roh-roh yang tidak kelihatan, then I can't fight that unseen spirit physically. ya sebab itu saya tidak bisa bertempur melawan mereka secara jasmani. So I need to enter his realms whereby I can
kick that evil spirit in the realms of the spirit, but not physically. Ya itu sebabnya saya harus masuk ke alam roh itu. Supaya kita bisa tendang keluar roh-roh jahat itu ya. Bukan dengan jasmani saudara. You can't do this work anyhow. Kita tidak bisa sembarangan lakukan pekerjaan pelayanan Tuhan ini. You must be connected. Kita harus terhubung selalu. Always 24 hours be connected to one that called you. Selalu 24 jam sehari terhubung dengan dia yang memanggil saudara. These days, in a way, it has become a fashion. Jadi hari-hari ini ya setelah menjadi suatu fashion. When you go to the other side of the world, I don't know about here, I'm talking about Africa, everybody wants to live the Bible. Everybody becomes a prophet. Everybody becomes an apostle. Tetapi di benua sana di Afrika ya, saya tidak tahu kalau di Indonesia bagaimana. Kalau di sana semua orang pingin dalam tanda kutip itu pamer-pamer Alkitab. Ngaku-ngaku saya rasul, saya nabi begitu. But it is more than that. Tapi bukan sekedar itu pelayanan. Because in a war, if you want to free captives, the opponents will do everything to prevent you from delivering the captives out of their hands. Jadi saudara dalam peperangan kalau kita ingin membebaskan para tawanan, musuh kita akan melakukan segala daya upaya untuk halangi kita bisa membebaskan tawanan. And so what we are doing is the devil has captured some people. Jadi apa yang kita kerjakan adalah begini, iblis sudah menawan beberapa orang begitu. And put them in his spiritual prisons. Dan menaruh jiwa-jiwa dalam penjara rohaninya. And we are the called to go and deliver them out of the hands of the devil. Dan kita semua yang terpanggil ya untuk berangkat dan melepaskan mereka dari tangan iblis. With the help and the guidance of Jesus Christ. Dengan pertolongan dan tuntunan dari Yesus Kristus. With the doctrines of Jesus Christ. Dengan doktrin-doktrin Yesus In the Kristus. power of the Holy Dan di Spirit. dalam kuasa Roh Kudus. And so if you don't connect and you fight this battle physically, I have every right to tell you, if you are not careful, you will fail. Jadi saudara, kalau saudara tidak terhubung langsung kepada Tuhanmu dan berperang secara jasmani ya, saya dengan berani katakan saudara pasti gagal. Is somebody hearing me? Saudara dengar saya. I'll give you some 3 guidelines whereby we can stand the wars of the enemy. Jadi saudara, saya beri 3 tuntunan bagaimana kita bisa menang ya terhadap peperangan musuh. Paul, when he entered Ephesus, he came to a stronghold. Jadi Paulus ya waktu beliau masuk ke Efesus, dia menghadapi suatu benteng. If you read Acts 18, you see Paul struggling with that Queen Diana, that spirit in Ephesus. Kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul 18, bagaimana Paulus itu bergumul, bertempur ya melawan itu Dewi Diana ya, benteng itu. Whereby he encountered a lot of difficulties. Di mana dia berjumpa dengan banyak kesukaran di tempat itu. But his ability to overcome was due to the fact that he was connected. Tapi kemampuan Paulus untuk menang itu berhubungan ya dengan fakta bahwa dia itu selalu terhubung dengan Tuhan. Tell somebody, stay connected. Bilang sama sampingnya, tetap terhubung Tell dengan 3 Tuhan. people, stay Bilang connected. 3 orang, tetap terhubung dengan Tuhan. Amen. Amin. Never take this that we do like a secular world work. Jangan pernah menganggap pekerjaan yang kita lakukan ini sebagai hamba Tuhan seperti pekerjaan sekuler di luar It sana. is not about your abilities. Saudara, bukan tentang kemampuan kita yang It is menentukan. not about your popularity. Bukan popularitas kita yang menentukan. It must all be directed to the one who has called you. Harus semuanya diarahkan kepada Dia yang telah memanggil engkau. Amen. Amin, amin, amin. You must always connect to the one who called you. Engkau harus senantiasa terhubung dengan Dia yang memanggil engkau. I remember one day I was wrestling with the Lord. And I asked him, Lord, did you really call me? Saya ingat suatu hari saya sedang bergumul dengan Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa engkau benar memanggil aku? Then I said, Lord, I'm falling on my face for as many days until I hear your voice. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku akan tertelungkup wajahku di lantai seberapa hari selama mungkin sampai aku dengar engkau bicara. I told my wife,
I'm going to the upper room. Saya bilang sama istri saya mau ke ruang atas, ruang doa. Until I hear the voice of God, I'm not coming out. Sebelum saya dengar suara Tuhan, saya tidak keluar dari situ. You see, when you see us walking like this, you will never know what we have gone through. Jadi kalau saudara lihat ya, hamba Tuhan di mimbar, saudara belum tentu kita nggak tahu pergumulan apa di belakangnya. But we are the Davids to give you the Abishai's the strength to move forward, because where you are going, we have passed there for some years ago. Ya, tetapi kita berhutang ya untuk memberi kepada saudara Abisai yang harus melanjutkan itu. Karena apa yang saudara sedang lalui, kita sudah melewatinya begitu. And so on the 70th day of my prayers and fasting, Dan pada hari yang ke-70 ya dari doa puasa saya. on the 70th day, my wife knocked at my prayer room door. Ya pada hari yang ke-70 istri saya ketok pintu. Then I knew it was emergency, Dan saya tahu pasti ada darurat. because already I told her, please don't come so near. Dan saya bilang sama dia, soalnya sama istri, jangan mendekat gitu. Then she Tolong. brought the answer that I was expecting from the Lord on that day. Dan dia, istri saya bawa jawaban yang saya sedang nantikan dari Tuhan hari itu. There was someone on the phone that had the answer. And when I took the phone, the Lord gave me the answer for the questions in my heart. Ada seseorang di telepon ya yang bawa jawabannya. Jadi waktu saya dengar itu, saya tahu Tuhan telah mendengar doa saya, sudah menjawab. Time will not permit me to tell it all. Ya karena waktu saya tidak bisa menjelaskan semuanya. But we have come a very long and rough roadway. Tapi kami telah melewati perjalanan yang panjang dan berguncang-guncang, saudara. And so what I want to tell you is, it is not a secular job Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, ini bukan pekerjaan sekuler, pelayanan. where you break through with your intelligence and your abilities. Di mana kalau sekuler, kita bisa menembus terobosan dengan kepintaran kita, kemampuan kita. But in addition to your intelligence and abilities, you connect to the one that called you. Tetapi dalam pelayanan ya, dengan kemampuan, kepandaian, kita harus terhubung dengan Dia yang memanggil kita, saudara. I hope you are listening to me today. Saya harap saudara mendengar saya pada hari ini. I'm not wishing you this, but some of you are going to go on some rough roads. Jadi saya tidak sedang mendoakan ya, tetapi saudara, pasti beberapa dari saudara akan mengalami kesukaran ya, jalan yang berlubang. But your ability to break through depends on your stability on God, the Tetapi- one who has called you. Kemampuan saudara untuk menerobos dari keadaan itu tergantung daripada kestabilan hubungan saudara dengan Tuhan yang memanggil engkau. Amen. Amin. One day, the mother of the sons of Zebedee went to Jesus with her sons. Suatu hari seorang ya ibu dari anak-anak Zebedeus ya datangnya kepada Yesus. You see, this thing is not connected to the order of merit, who came first and who came last. Jadi ini saudara, dalam pelayanan ini bukan berdasarkan daya upaya ya. Maksudnya siapa yang duluan dapat tempat utama, yang belakangan di belakang, tidak begitu. The sons of Zebedee, James and John, were one of the first, apart from Peter and Andrew, who were connected to Jesus. Jadi Yohanes itu adalah yang paling dahulu mengenal Yesus ya kan. Ya selain Petrus dan Andreas itu anak-anak Zebedeus. And so the mother looked through the spectacles of life and thought, these boys have been with Jesus for a long time. They need positions with Jesus. Jadi ibunya ini melihat bahwa mereka sudah lama dulu dong ikut Tuhan Yesus. Jadi mereka harus dapat suatu posisi. Mereka lihat, ibu ini lihat dengan kacamata manusia begitu. And so she requested something for the children, and the children were with her. Jadi ibunya itu bawa anak-anaknya memintakan suatu posisi buat anak-anak mereka ya. Sembari anaknya dibawa di hadapan Yesus. And so she said, in your kingdom, Lord, it is my wish and this is my plea, that my sons, one will sit at your left and one will sit at your right. Dalam kerajaanmu nanti ya Tuhan, ini permohonanmu, permintaanku, kiranya anak-anakku yang satu akan bertahta di sebelah kanan, satu di sebelah kirimu ya Tuhan. In other words,
I've given my children to you for so many years and now they need positions in your life. Dengan kata lain maksudnya ibunya itu kan, aku sudah memberikan anakku lama kepadamu ya Tuhan Yesus. Sekarang saya butuh mereka dapat jabatan dalam kehidupan In Yesus. the ministry, it's not like that. Tapi dalam pelayanan tidak seperti itu rupanya. Be careful how you choose your people. Berhati-hatilah bagaimana engkau memilih orang-orang pilihanmu. Because your choice might destroy somebody because you chose the person prematurely. Ya jadi saudara gini loh, pilihan saudara untuk mendapatkan penerus atau pemimpin saudara itu bisa merusak hidup dia kalau saudara memilihnya sebelum dia matang. Amen. Amin. As a pastor, be careful not to be partial. Jadi sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan kita nggak boleh pandang bulu saudara. So the mother went with her request. Lalu ya jadi ibu itu datang membawa permohonan. But to her disappointment, Tetapi malah dia kecewa, Jesus rejected that. Yesus menolak permintaan dia. Yes, these boys have been with me for so many years. Ya memang anak-anak ini sudah bertahun-tahun lama ikut saya. But they are not qualified for what you intend them to acquire. Tetapi dia tidak memenuhi syarat dari apa yang ibu minta. Discern into your people around you Saudara harus bisa membedakan melihat dengan orang-orang di sekeliling saudara. before you make your appointments. Sebelum saudara menunjuk mereka You jabatan. may destroy somebody. Bisa saja engkau merusak seseorang saudara dengan itu. Amen. Amin. And Jesus said, it's not possible Tuhan Yesus katakan tidak mungkin. because they are not matured enough to drink from the cup from which I'm going to drink. Karena mereka belum cukup dewasa untuk minum dari cangkir yang aku harus minum, piala. In yang other harus minum. words, Dengan kata lain, the storms that will blow, artinya badai yang akan meniup. they are not strong enough to face those storms. Mereka belum cukup kuat untuk menghadapi badai itu. The attacks of the adversary and antagonists. Ya akan ada ya lawan musuh semua. They are not ready to face it all. Mereka belum siap menghadapi itu semua. And she left disappointed. Lalu ibu itu pergi dengan kecewa. And then Matthew 20, from verse 24 to 28, the Bible says, when the 10 heard it, they became furious, greatly displeased with the two brothers. Ya lalu Matius 20 ayat 24 sampai 28 dikatakan begini. Lalu ya ketika murid-murid mendengarkan itu mereka menjadi marah kepada dua saudara itu. And at 25, but Jesus called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over their people. Yet it shall not be so among you. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada mereka ya kan. Murid-murid yang lain pada marah ya. Lalu Yesus katakan kepada mereka, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Which means in the secular world, the manager can employ people and they will be afraid of him. He can dictate authority over them because of his position. But in the kingdom of God, it's not like that. Tetap artinya di dunia sekuler, di dunia luar sana ya, sebagai pemimpin orang bisa dikte, dia bisa menekan, bisa memaksa, ya tangan besi. Tetapi kita tidak bisa demikian, saudara. Because you are not equipped with the physical authority of men. Karena kita tidak diperlengkapi dengan otoritas jasmani dari manusia, tidak. And like I said, it's just because you are not fighting physically. You are fighting spiritual beings. And so you need to be equipped spiritually. Ya seperti yang saya katakan, karena kita tidak berperang melawan kekuatan jasmani ya, tetapi dengan makhluk-makhluk roh. Sebab itu kita harus diperlengkapi secara roh juga. Amen. Amin. And then he continues, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. Lalu Tuhan lanjutkan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yes, the word servant, the original Greek meaning is diakonos. Jadi kata Yunani bahasa aslinya itu hamba, itu ialah diakonos. That is Diakonos. someone who serves others selflessly,
often with humility and dedication. Hamba atau dakonos yaitu seseorang yang melayani pihak lain dengan tanpa memandang diri sendiri, dengan segala kerendahan hati dan pengabdian. And so the moment you step into the ministry, Jadi detik saudara masuk ke dalam pelayananmu, one of your qualifications is, or that which you need to portray, is that someone who serves others selflessly with humility and dedication. jadi persyaratannya adalah saudara ya, atau orang yang saudara cari buat pelayanan adalah orang yang dengan rendah hati, ya, dengan tanpa memandang diri sendiri melayani Tuhan. Amen. Amin. If you lack these things, you can never lead the sheep of Christ. Kalau saudara kurang kehambaan ini, saudara tidak akan pernah bisa memimpin domba-domba Kristus. Because you must be selfless. Karena saudara harus tidak punya diri sendiri. Sometimes you hear some words from people whom you think could never have come near you. Some nasty words that you need to absorb like a sponge and be selfless in the system that you don't attack physically. Jadi kadang-kadang saudara ya, kita bisa mendengar dari kata-kata dari orang-orang yang kita gembalakan ya, kata-kata yang seharusnya tidak didengar gitu, yang tidak baik. Bahkan kita harus tanpa memandang diri sendiri seperti busa yang menyerap saja ya segala-segala yang negatif itu, saudara. Am I talking to pastors? Saudara, hamba-hamba Tuhan mengerti maksudnya. Humble yourselves. Saudara, rendahkan dirimu. You don't lift up your shoulders. Kita tidak langsung angkat kepala begitu. Your pride will kill you. Saudara, kesombongan akan membunuh saudara. Because that is the weapon of Lucifer. Karena kesombongan itu senjata Lucifer. And so if you connect to that weapon Ya, kalau saudara terhubung dengan senjata itu, of pride, kesombongan, he will use the same weapon iblis akan gunakan senjata yang sama to overcome you. untuk mengalahkan saudara. Many great men and women have fallen because of this. Banyak hamba-hamba Tuhan besar, saudara, sudah jatuh karena kesombongan ini. Humble yourself. Saudara, rendahkan dirimu. Jesus humbled himself in such a way that the Bible says the common people, I'm talking about the common people, the Bible says they heard him gladly. Gladly ya. Gladly. Tuhan Yesus merendahkan diri sedemikian rupa, saudara, sehingga orang-orang biasa, rakyat jelata, dikatakan senang mendengarkan Yesus. And that word servant, which is diakonos, also means that you must be fully dedicated to the call he has placed upon your life. Kata hamba ini, diakonos, itu artinya engkau harus mengabdi dengan setia bagi dia yang memanggil engkau dalam hidupmu. That word dedication there means ever alert 24/7. Artinya kata pengabdian atau dedikasi itu selalu siap siaga 24 jam dalam seminggu pada tuannya. You must be fully dedicated to what he has called you to do. Saudara harus berdedikasi penuh terhadap apa yang Tuhan panggilkan buat saudara. One day I went to the fireworks in Europe to visit them. Fireworks. Yes. Come again. Fireworks. You don't have them here? Yes, we The have. people that quench fire. Oh, okay, ya. Fire Corporation. Ya, I know. Ya. Jadi waktu I think you don't saya know. fireworks means fireworks. Okay. Okay. Fire service. Fire service, Thank you. oke. Ya, suatu hari saya datang untuk lihat pemadam kebakaran ya in your country. Thank you. Yes. And what I saw baffled my mind. Dan yang saya lihat itu membuat saya terheran. When I was there was an alarm. Nah, waktu saya ada di situ ada alarm. And from all corners, Dan dari segala they penjuru, started running, mereka mulai berlari. picking up their things, Ambil peralatan putting mereka, on their shoes, pakai sepatu mereka. packing all their packages are behind them, semua pakainya ya tasnya. and running to their Mereka cars. lari ke mobil mereka. That is what you need to do. Itu yang saudara perlu lakukan. You will never know when the devil will strike any shepherd. Saudara tidak tahu kapan waktunya iblis menyerang. And Saudara siap. you must always be ready, be fully dedicated. Saudara harus selalu siap sedia, berdedikasi penuh. Always be alert. Selalu siap siaga. Be alert. Siap siaga. Be watchful. Dia berjaga-jaga. Because the enemy we're fighting against, the Bible says he moves to and fro and he's never tired. Dikatakan musuh yang kita lawan ini dia berjalan berkeliling, dia tidak capek, saudara. And what he's searching for is anyone that is weak to attack. Dan dia sedang mencari yang lemah untuk diserang. And Jesus said,
said he will first attack the shepherd. Dan Tuhan Yesus katakan yang pertama diserang iblis itu gembala. The motive is to scatter the sheep. Motifnya untuk mencerai-beraikan domba-domba. And so diakonos, a servant here means you must be alert always. Jadi diakonos seorang hamba artinya saudara selalu siap siaga. Amen. Amin. This thing we are in, I'm not frightening you. Pekerjaan pelayanan ini saudara It's ya, more than ini serius. you see with your naked eyes. Saya tidak sedang menakut-nakuti, ini lebih dari sekedar mata telanjang yang kita lihat But the saudara. word says, whosoever puts his trust in the Lord Tetapi Alkitab katakan siapapun yang menaruh percayanya pada Tuhan shall never be put to shame. tidak akan pernah dipermalukan. And then Jesus said in the verse 27, Lalu Tuhan Yesus katakan dalam ayat 27. he says, whoever desires to be first among you. I love that. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, That is whoever wants to hold a position of prominence Yeah, in the kingdom. yaitu ingin mendapatkan tempat terutama dalam kerajaan Allah. And he's talking about you. Itu bicara soal saudara. You see, it's become a fun holding the microphone and standing before the people. Oh memang kelihatan menyenangkan ya, pegang mic lalu berdiri di hadapan orang banyak. Ya, He said, let him be your slave, the diakonos. tetapi kamu harus menjadi hamba Let dulu. him be your slave. Somebody Yeah. say slave. Ya, katakan menjadi budak. Katakan budak, hamba. The first one Diakonos. was servant, diakonos. Oh yang pertama ialah hamba, diakonos. Mind what Jesus when he's speaking. Coba perhatikan waktu Yesus berbicara. And now he shifts from the servant to a slave. Nah jadi dalam bahasanya ya, beda ya kalau di sini. Ini Tuhan Yesus berubah dari hamba menjadi budak saudara. That word slave there is doulos. Nah dari diakonos menjadi dulos, jadi budak saudara. And now listen to the meaning of doulos in the time Jesus used that word. Jadi dengar makna kata dulos pada waktu zamannya Yesus mengucapkan ini. That is total submission and obedience to a master. Jadi penundukan dan ketaatan total kepada sang tuannya. And selfless sacrificial life towards those you lead. Dan hidup dalam pengorbanan tanpa diri untuk mereka yang memimpin. I don't have time to break this, Jadi- but I will try to polish it a bit for you. Saya akan berusaha ya Total submission. sampaikan. Jadi penundukan total. Not only submitting, but totally submitting. Bukan hanya tunduk, tapi ketundukan total. And obedience to a master. Dan ketaatan kepada seorang tuan. And so who is the master? Jadi siapakah sang tuan itu? It is the one that called you. Yaitu dia yang memanggil saudara. Sometimes he will put you on a journey. Kadang Tuhan taruh saudara dalam sebuah perjalanan. You don't have anything to say than to say, Master, I obey like a soldier. Dalam posisi tidak bisa tawar-menawar. Cuma bilang, Tuhan aku taat. Seperti tentara. And you must fully submit to his word. Saudara harus ya tunduk penuh pada firman-Nya. And you must be selfless in your life, sacrificing your life towards that which he tells you to do. Jadi saudara harus tanpa diri, mengorbankan diri saudara ya terhadap apa yang Tuhan suruhkan engkau lakukan. And so in the year 1010, the Lord called me and said, it was a prophecy. You go to Asia, Indonesia. Yeah. Jadi dari 2010 itu merupakan nubuatan yang saya taati. Bahwa Tuhan suruh saya ke Indonesia. And I had nothing to do than to obey. Dan saya tidak berdaya selain taat. And I've been coming and I've been going and I've been coming and I've been going. Sometimes I sit at a certain airport, nobody knows me, and I ask myself, why are you doing all this? Dan saya kadang sudah datang pergi Indonesia. Kadang saya duduk lama di sebuah bandara, tidak ada yang kenal saya bertanya, ngapain di sini? Such that there were times I decided, no, this thing I won't do it anymore. I won't go to Indonesia. It's so far. I mean, 21 hours. Kadang-kadang saya memutuskan, oke, saya tidak mau ke Indonesia lagi. Begitu jauh, 21 jam perjalanan. Yes. But what I didn't know, Yes, thank you. what Tapi I didn't yang know, saya tidak tahu saudara, that there was coming to be a day like today, akan ada hari seperti hari ini saudara. where God
was going to connect some generals to that which I have been doing. Di mana Tuhan menghubungkan jenderal-jenderal dari pekerjaan yang telah lakukan selama ini, saudara. To connect some Abishais to what I've been doing. Tuhan menghubungkan Abisai dari apa yang sudah saya kerjakan selama ini. And it gives me so great a joy to see them sitting here. Memberikan saya suatu sukacita lebih besar melihat mereka semua duduk di hadapan saya. What I started 14 years ago is Yang- birthing, is giving birth to generations. Oh, yang sudah saya mulai 14 tahun yang lalu mulai melahirkan generasi, mulai melahirkan. And what I could not do, they are going to carry it all over the places. Yang saya tidak bisa lakukan, mereka akan bawa ke tempat-tempat lainnya. I know it's not going to end with me because I have people behind me. Saya tahu ini tidak akan berakhir di saya karena ada orang-orang mengikut Amen. saya. Amin. When I was starting the Lord, you see, when the Lord sends you, He doesn't tell you the story about the destination. Jadi waktu saya mulai waktu Tuhan utus saya, waktu Tuhan utus kita, Tuhan tidak jelaskan mengenai tujuannya dulu. Most times He doesn't even tell you about the blocks and mountains in the way. Kebanyakan bahkan Tuhan tidak kasih tahu halangan-halangan, gunung-gunung yang melintangi. He will say, go. Tuhan akan suruh pergi. But if you obey, Tapi kalau kau taat, the mountains may rise up against you, mungkin akan ada tantangan halangan yang bangkit. but He will give you the power to overcome Tapi them. Tuhan akan berikan engkau kuasa untuk menang The atas gunung. storms may come, Badai boleh datang, but He will give you the power to tapi overcome. Tuhan akan beri kuasa engkau untuk The menang. giants will stand up. Raksasa-raksasa akan He bangkit, give you the power to overcome tapi Tuhan them. akan beri engkau kuasa untuk menang atas And mereka. so in your Jadi ministry, dalam pelayananmu, when you face the spiritual giants, waktu engkau hadapi don't raksasa-raksasa be afraid rohani, of them jangan takut pada mereka. because you have the ability, Karena engkau punya kemampuan, you have the engkau power, punya kuasa, you have the engkau anointing punya to urapan overcome every untuk giant. menang atas segala raksasa. Hallelujah. Haleluya. They are afraid of you. Mereka takut sama saudara. Can I say that again? Saya boleh ulangi lagi sekali lagi. That enemy is afraid of you. Musuh itu takut kepadamu. Why? Kenapa? Because you didn't send yourself. Karena engkau tidak mengutus dirimu. When you send yourself, you are in danger. Kalau engkau mengutus diri sendiri, engkau dalam bahaya. And so always be cautious to His leadership. Jadi selalu sadar akan kepemimpinan dia. Be attentive to His leadership. Perhatikan kepemimpinan dia. Amen. Amin. What do we learn from the passage we just heard? Apa yang kita belajar dari pasal yang kita dengar? And then I sit down. Lalu saya akan duduk. You are to lead in humility, having the spirit of servanthood. Saudara harus memimpin dalam kerendahan hati, memiliki hati hamba. See, I've seen many things. People who God uses to perform. You see, sometimes God uses to perform great miracles that if you are not careful, you lift up your shoulders. Jadi saya sudah menyaksikan banyak hal. Orang-orang dipakai Tuhan, mujizat luar biasa. Kalau tidak hati-hati, jadi angkuh. When you see people you never thought will come before you to pray for them, kneeling before you to pray for them, if you are not cautious, you lift up your shoulders. Oh, jadi saudara, kalau kita lihat dalam pelayanan ada orang yang tidak kita kenal berlutut di depan kita minta didoakan. Kalau kita tidak jaga hati, kita bisa jadi sombong. When you see the Lord opening great doors before you, if you are not careful, you look around you, you will lift up your shoulders. Jadi saudara, kalau Tuhan membukakan pintu-pintu besar buat saudara, kalau saudara tidak jaga hati saudara lihat sekeliling lalu saudara bisa jadi Am I talking bangga. to pastors? Saudara, ini hamba-hamba Tuhan bukan? When you come to that door that is so big, Kalau saudara di hadapan pintu yang besar itu, and people trying to carry you on their shoulders like Paul and Silas in Lystra, Acts chapter 14. They said, we are men like you. We are men like you. jadi kalau saudara tidak hati-hati, ada orang yang ingin mengusung-usung engkau. Seperti Paulus dan Barnabas saudara waktu itu. Tapi dia mengatakan, kami manusia biasa seperti engkau. Always remember Selalu ingat baik that somebody called you. bahwa dia memanggil saudara, seseorang. And the one that called you, Dan dia manggil saudara. even when the people wanted to make him physical king,
Bahkan dia ingin dijadikan raja secara jasmani waktu itu Tuhan. He refused. Tuhan Yesus I'm menolak. talking about Jesus. Yesus sendiri saudara. And so Paul connected to that. Lalu Paulus terhubung dengan Yesus itu. And he said, you don't need to lift us. Dikatakan kau tidak perlu mengusung angkat-angkat kami. Tidak. Because every miracle that comes from your loins is not from you. It's from the one who sent you. Karena setiap mujizat yang mengalir dari tanganmu itu bukan dari dirimu, tapi dari Dia yang memanggil engkau. Oh, somebody say Katakan amen. amin. Say amen. Katakan amin. You may be eloquent in a way. And I had a pastor, he said, I preached the best message of my life and didn't know somebody was sitting in the congregation who was ready to commit suicide. He committed suicide just after the service and died. Saya pernah dengar dari hamba Tuhan ya, mungkin saudara petah lidah, pintar ngomong, jago khotbah. Saya dengar sendiri kesaksian ya, ada pendeta yang khotbahnya begitu bagus, saya merasa khotbah yang paling bagus dalam hidup saya. Tetapi di tengah-tengah jemaatnya habis dengar khotbah, ada jemaat yang bunuh diri. It's not about eloquence. Bukan kepandaian It's bicara, not about abilities. bukan kemampuanmu, But it is all about how connected you are to the source. tetapi seberapa terhubung engkau dengan sang sumbernya, itu yang menentukan Because pelayananmu. without the source, your resources shall be empty. Karena tanpa sang sumber, maka engkau tak punya sumber daya. I just wanted to talk to you like a father, but somehow I'm being lifted in the spirit. Saya hanya mau bicara seperti seorang bapak pada anak, tapi entah bagaimana saya diangkat dalam roh. Bear with me. Ya saudara sabar sama Just bear saya. with me. Ya tetap fokus sama saya. We have gone through a lot. Kita telah melewati banyak hal. And so it's not difficult for us to share our experiences with you. Jadi tidak sukar bagi kami membagikan pengalaman kami pada saudara. What you see standing here just didn't happen one day. Apa yang saudara lihat berdiri di sini tidak terjadi dalam satu hari semalam. Sometimes I went to Ghana, Africa, and I said, wow, if I should have a church here, I will have a mega church. Kadang saya pergi ke Afrika, Ghana, saya pikir, wow, kalau saya ada gereja di sini, saya akan bisa dapat gereja yang besar, mega church. Because when they invite me to their big churches, things happen, and even the pastors wonder. They thought maybe there is something behind what I was doing. Jadi, ya kadang-kadang saya diundang, ya begitu di gereja-gereja besar di Ghana, mereka sampai terheran-heran, wah ada sesuatu ini di balik pastor begini, pelayanannya begini dahsyat gitu. But I always say Tapi saya this, selalu bilang begini, Lord, if you have called me to Europe, Tuhan, kalau engkau telah memanggil aku ke Eropa, I know you have a reason. aku tahu engkau ada satu alasan. And at the end of the day, the purpose will be accomplished. Dan pada akhirnya nanti tujuan panggilannya tergenapi. And today I can say with all joy Dan hari ini saya bisa katakan dengan segala sukacita, that God has connected me to the young generations. bahwa Tuhan telah menghubungkan saya dengan generasi muda In ini. Europe, Di Eropa. some come to my house. Dan beberapa datang ke rumah saya. They call me off and on. Mereka terus telepon saya terus menerus. What shall we do? Pak pendeta gimana mau harus lakukan I apa-apa? give them the advice they need. Saya kasih nasihat buat And I mereka. say, let's connect to God. Dan mereka bilang mari kita terhubung And dengan so there Tuhan. is always a reason behind the call of God if you don't put your strength into it. Jadi saudara akan ada selalu alasan di balik panggilan Tuhan asal kau lakukan bukan dengan kekuatanmu. This brings me to my next point. Ya ini poin berikutnya. You are not to perform your wits Oke. and abilities, but demonstrate a Christ-like love in your actions. Jadi dalam tindak tandukmu di pelayanan, jangan tampilkan kehebatanmu, tetapi tampilkan kasih yang seperti Kristus. Anytime you stand before the people, Kapanpun kau berdiri di hadapan jemaat, there are moments you'll be in high spirits. ada waktu di mana engkau begitu girang ya, kuat. If you are not careful, you will speak the wrong sentence at that moment. Kalau engkau tidak hati-hati ya, saudara bisa salah bicara And waktu so itu. any word that comes out of your mouth, Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulutmu hamba Tuhan, always ask yourself, selalu tanya diri sendiri, uji. would Jesus have said this? Apakah Yesus akan khotbahkan ini, katakan ini? And if you hear, you get the confirmation, you proceed. Kalau saudara dengar, saudara dapat peneguhan di hati, baru lanjutkan ucapkan. Don't perform. Jangan ingin tampil. It is not about my intelligence. Saudara
bukan kecerdasan kita yang penting. It's not about my abilities. Bukan kemampuan kita yang penting. But it is all about Christ. Tetapi Kristus yang penting di And so sini. Paul was not ashamed to say, I can do all things through Christ who strengthens me. Yaitu sebabnya Paulus dengan tidak malu katakan segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus yang menguatkan Paul aku. was a very intelligent man with qualifications. Paulus ya saudara, dia sangat pintar ya, dia ada segala macam kualifikasi. Worldly qualifications. Secara dunia dia punya ya He ijazah. jumped over all of them Dia lewati itu semua and fully surrendered unto Christ. dan berserah penuh kepada Kristus And started learning, qualifying himself in the things of Christ. dan mulai membuat dirinya memenuhi syarat dalam perkara-perkara Kristus Such that the devil could not stop him Yaitu from doing what he was expected to do. supaya iblis tidak bisa menghalangi dia untuk melakukan apa yang dia harus lakukan dalam Tuhan. Amen. Amin. Are you ready to listen to the third one? Saudara siap untuk dengar nasihat yang ketiga? Just this morning they told me here you have to give the word. Barusan pagi ini saya dikasih tahu untuk bagikan firman. But as I was talking to my son, Pastor Date, I said, you give a farmer a cutlass and show him the land. You give the farmer. A cutlass to weed and show him the land. Okay, and At the you- end of the day, you see plantations. Oh. He did that very good yesterday. Ya, jadi saya sampaikan kepada anak rohani saya, jadi kalau misalnya petani ya dikasih sabit ya pasti ada tanah, pasti dia kerjakan. Sama seperti beliau kemarin sudah digarap tanahnya dulu, saya jadi Amen. kasih ya. Are you listening to me? Saudara dengar saya? If you are listening to me, let me Kalau see dengar you saya by coba lihat tangannya. Yes. Because the next one is heavy. Karena berikutnya ini poinnya berat. Avoid personal recognitions and prioritize the needs of those you are leading above your ambitions and desires. Hindari pengakuan pribadi. Utamakan kepentingan mereka yang kau pimpin di atas keinginan pribadimu. Yes. When you stand before the people, Waktu kau berdiri di hadapan jemaat, avoid personal recognition. hindari ya rasa ingin diakui secara pribadi. Anytime I stand before the congregation, Setiap kali saya berdiri di hadapan sebuah jemaat, I'm so humbled saya sangat merendahkan diri. because sometimes even in the rain, some walk to church. In the rain. Ya, kadang gini, jemaat ya, hujan-hujanan pun mereka tetap pergi ke gereja. And that is not the time for me to stretch out my wings and be proud. Dan itu bukan waktunya buat saya untuk kepakan sayap lalu tunjukkan kebanggaan, kehebatan. I ask myself, what caused this woman to walk through the rains to come to sit in front of me? Saya akan tanya di hati saya, apa yang membuat ibu ini menembus hujan ya ke gereja untuk berjumpa dengan saya? You must, as you see the heads of the people, Jadi saudara tanya waktu saudara melihat wajah-wajah jemaat, you must have in your spirit that many, and if not all, everyone is carrying something, Jadi saudara- an issue in life. saudara harus ya bertanya dalam hati saudara ya, kalau lihat wajah-wajah jemaat saudara ya, paling tidak ya saudara mereka semua punya masalah. Kalau tidak sebagian, semuanya bawa masalah. And so when I stand before them and I spread out my tail like the peacock for recognition, I'm doing nothing for Christ. Jadi saudara kalau saya berdiri di hadapan jemaat, saya malah pamer diri saya seperti burung merak, maka saya tidak bermanfaat bagi Kristus. And put the needs of the people on the priority scale. Jadi kita harus taruh ya kebutuhan umat, kebutuhan jemaat ya sebagai yang paling atas. Speak only that which the Lord gives to you. Katakan, ucapkan hal-hal yang Tuhan sampaikan kepadamu saja. Because the message might be for just a few or one person sitting in the congregation you cannot spot. Karena saudara berita khusus yang Tuhan berikan bisa jadi ya itu dibutuhkan oleh beberapa jemaat atau satu jemaat dalam kondisi khusus yang kita tidak mengerti saudara. And at that moment, cut off your ambitions and your desires. Pada waktu melayani itu saudara kita harus
memapas segala ambisi keinginan pribadi kita. Sometimes we stand before the people and I told them, anytime you see me in my best suit, I'm broke. I'm broke. But then I put on my best suit and preach my best message. Jadi saudara, kapanpun ya saya selalu bilang sama jemaat, kalau saya kelihatan dengan jas yang terbaik, keren, tetapi dalamnya sudah diremukkan Tuhan. Saya remuk dulu, baru saya pakai jas. It's just not about my desires at that moment. Jadi bukan karena keinginan pribadi saya di momen itu. But I'm to serve the people. Tapi saya melayani umat. And the one who provides, he knows how to fix it all. I've been telling my wife. Ya, dan dia yang menyediakan, dia tahu bagaimana menyediakan, membereskan. Saya sudah kasih tahu istri saya. Jesus said, you should never be thinking of what you shall eat or what you shall put on. He said, consider the lilies, consider the ravens. I am the one who provides for them. And so how much more can I provide for you? Ya, can I explain? Yes, explain it. Jadi kadang-kala pastor kelihatan pakai jas keren, tapi dia lagi bokeh, saudara. Ya kan? Tapi saya sama bilang sama istrinya, beliau bilang tenang saja ya. Kalau dia yang menyediakan makanan ya buat burung-burung di udara, pasti dia akan menyediakan buat kita. Amin. Amen. Leave it in the hands of God. So, serahkan itu di tangan Tuhan masalahmu. Amen. Amin. When you are broke, that is why he says, in your weakness, that is where my strength prevails. Kalau saudara lagi tidak punya uang, lagi bokeh, saudara ya, saudara di dalam kelemahan lah, di situ kekuatan Tuhan jadi nyata. Amen. Amin. Anytime I'm broke, I preach my best message. Ya, tiap kali saya sedang bokeh, sedang tidak ada uang, saya malah khotbah yang paling baik. Amin. Amen. Put your whole self on the Lord. Saudara serahkan seluruhnya dirimu pada tangan Tuhan. Amen. Amin. Let me go on before time beats me. Mari kita lanjut ya. The next one. Yang berikutnya. Sacrifice your time and life for the progress of those you are leading. Very important. Korbankan waktumu dan dirimu demi kemajuan mereka yang engkau pimpin. Am I talking to pastors? Sangat penting. Saya bicara pada hamba Tuhan, bukan di sini. Amin. As am I talking to Apa pastors? saya bicara pada hamba Tuhan? Life, sacrifice your life for them. Korbankan hidupmu bagi mereka. Yes, Paul made this very important statement in 1 Corinthians 2, 3 to 5. 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 5, Paulus membuat pernyataan yang sangat penting ini. He said, when I was with you in weakness, in fear, and in much trembling, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. That your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Dikatakan begini, Paulus katakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Amen. Amen. So this concludes every point I gave you on this column. Jadi ini menyimpulkan semua poin yang saya berikan pada saudara hari ini. Lead in humility. Ya, hidup dalam kerendahan hati. Do not perform. Jangan tampil. Have the spirit of servanthood. Miliki roh hamba. Avoid personal recognitions. Jangan cari pengakuan pribadi. Prioritize the needs of those you are leading. Prioritas kebutuhan umat yang kau pimpin. Above your ambitions and your desires. Mengatasi keinginan pribadimu. Sacrifice your life. Korbankan hidupmu. For the progress of those you are leading. Demi kemajuan mereka yang kau pimpin. Amen. Amin. As you go out there, saat engkau pergi keluar sana, I want you to portray these that has been given unto me to be given to you. Saya mau saudara menampilkan ini semua yang saya sudah berikan buat saudara yang telah diberikan kepada saya. Amen. Amin. I have a lot of them, but let me give you the last one. Ada banyak ya lagi, tapi saya mau beri yang terakhir buat saudara. Tell somebody be prayerful. Jadi saudara suka berdoa. Bilang sama sampingnya, suka berdoa. Tell them, just tell them. Suka berdoa. Tell them. Penuh doa. Bilang sampingnya. Penuh doa. And then tell them, always learn to connect to the one who has called you. Ayo bilang sama sampingnya, selalu terhubung sama dia yang panggil kamu. Selalu terhubung sama dia yang panggil kamu. Say it. Ucapkan. You see, sometimes, and many times, and that's also with me. Kadang-kali banyak waktu saya juga mengalami. We are so much engrossed and we put ourselves in the minor things than the major. The major is the call.
Jadi saudara, saking banyak kerjaan, saking sibuknya, kita mementingkan hal yang tidak penting. Yang penting adalah panggilanmu. Yes, the major is that you go out there and preach the gospel so that souls will be won. Hal yang penting adalah engkau pergi keluar sana, beritakan Injil supaya jiwa-jiwa dimenangkan. But when I sometimes see how bodyguards are guarding one man Jesus and they walk on red carpets and their doors are opened and many minor things. We are so much today, the gospel, many have involved themselves in so many minor things and neglected the major. Oh, in ministry you mean? Yes, Ya, ministry. karena saya lihat ya dalam pelayanan kadang-kadang ada orang yang, ada pendeta besar gitu, pintu harus dibukakan, harus ada karpet merah, lalu hal-hal kecil begitu yang tidak berarti kok dipentingkan begitu. Yes, in Philippians 4:13, as I said, Paul said, it is not my strength. Filipi 4 ayat 13 Paulus katakan bukan kekuatanku. So he says, I can do all things. Aku cakap melakukan segala perkara. I can do everything through the one who empowers me. Aku cakap melakukan apapun di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Paul's ability to do everything Kemampuan Paulus untuk melakukan segala pekerjaannya depends on a source. tergantung kepada satu sumber. And so if you watch Paul's life, Jadi kalau saudara perhatikan kehidupan Paulus, Paul was a man, a prayerful man. Paulus adalah orang yang penuh doa, yang suka berdoa. In Acts 16, he's put into prison with Kisah Rasul Silas. 16 ya, dia dimasukin penjara dengan Silas. He would have had every reason to complain Dia punya segala alasan untuk mengeluh. because he was going to Bithynia and Asia and he was diverted to go to Philippi, Ya, karena dia Macedonia. tadinya dia pengen ke Bitinia dan Asia, tetapi dia dibelokkan sama Tuhan ke Makedonia, Filipi. Then he encountered a problem. Lalu dia kena masalah penjara itu. After healing this maid servant who was possessed, Setelah menyembuhkan ini seorang hamba perempuan yang kerasukan roh setan. put in a dungeon, Lalu ditaruh di lubang penjara. fully beaten, whipped, blood coming, oozing out of his body. Dicambuk saudara ya semuanya badannya. But in all this, Tetapi dalam semua penderitaan itu, Paul and Silas started worshiping God and praying in the prison. Paulus dan Silas tetap menyembah Tuhan, doa di penjara. You can never neglect prayers in the ministry. Jangan pernah lupakan doa dalam pelayanan. It is the prayers that ignites that power that is in you. Doa itulah yang mengobarkan kuasa yang ada di dalam engkau. Prayer means, Lord, it's no more me, but I leave it all to you. Doa artinya Tuhan, ini bukan kekuatanku lagi, tapi aku serahkan padamu. Prayer means if I can do all things, it is not because of me, but Lord, you who have called me. Jadi doa artinya ya bukan karena aku, kalau aku bisa melakukan segala hal, tetapi karena engkau yang telah memanggil Prayer aku. means, Lord, until I'm connected to your source, I am nothing. Doa artinya kita mengakui Tuhan, kalau aku tidak terhubung dengan sumbermu, aku tidak ada apa-apa. Learn to be prayerful. Belajar menjadi orang yang penuh doa. Speak less about your problems and pray more about them. Jadi saudara bicara lebih dikit mengenai masalah pribadi, bicara lebih banyak mengenai masalah mereka dalam doa. It is human nature to call people and talk about our problems with them. We want them to sympathize with us. Jadi merupakan sifat manusia ya, kita suka telepon-telepon orang ngomong begitu mengenai masalah kita supaya kita dapat simpati. But believe me, as a pastor, Tapi percaya saya sebagai seorang pendeta, and now listen to me carefully. dengar saya hamba Tuhan. I Baik. made a statement in India, Hyderabad, some years ago. Saya bikin pernyataan ini di Hyderabad, India beberapa tahun yang lalu. Listen to this carefully. Dengar ini baik-baik. A church member is always a church member. Saudara ya, anggota jemaat gereja akan selalu jadi jemaat gereja. Never put your whole confidence in men. Jangan taruh rasa percayamu dalam manusia. If they are your creditors, one day some of them will stand up against you. Jadi kalau saudara berhutang kepada salah seorang anggota jemaat, mereka bisa menjadi penentang saudara. It sounds very dangerous, but this is the truth. Nah, kedengarannya sangat berbahaya, tapi ini kenyataan saudara. Connect and put your whole self onto the one who has called you. Terhubung dan serahkan, percayakan dirimu sepenuhnya pada Dia saja yang memanggil saudara. And now listen to this carefully. Don't connect directly to men, Ya, dengar baik ya saudara, hati-hati. Jangan terhubung langsung pada manusia, but connect to God. tapi terhubung kepada He Tuhannya. will connect to men, Maka Dia akan hubungkan pada manusia. and men will connect to you. Manusia akan terhubung pada Oh, engkau. somebody hearing me? Katakan, saudara dengar saya. Elijah was sitting at a brook. He was hungry. Jadi Elia sedang duduk ya di tepi air itu, dia lapar.
There was no hope. Tidak ada harapan. And all of a sudden, Dan tiba-tiba, he saw the ravens lalu ada burung gagak. coming with big cakes and fish and bread coming to him Ia datang bawa daging, ikan, roti pada mereka, to pada dia. feed Elijah at the brook. Untuk kasih makan Elia di tepi air itu. If God could cause bears to give food to his man, he can use man to do more. Oh, kalau Tuhan bisa gunakan burung untuk memberi makan hambanya, Tuhan bisa gunakan manusia untuk lakukan lebih lagi. I know what I'm talking about. Saya tahu yang saya sampaikan, saudara. There came a time I had a problem of even buying my ticket to come to you guys. Ada waktunya di mana saya punya masalah ya untuk bisa beli tiket datang ke Indonesia buat saudara ini. I remember the first ticket because I had to buy it. Saya ingat tiket pertama karena saya harus beli dulu I ya. went with my wife to the bank Saya pergi sama istri saya ke bank and they rejected us. dan ditolak pinjamannya. But God, Tapi Tuhan, and then in it all, dalam semuanya itu someone sitting here among us today. ada seseorang yang duduk di antara kami hari ini di sini. One day I was talking to him Suatu hari saya sedang bicara kepada dia. and he said, Papa, Dia bilang, "Papa, every month, setiap bulan," and I'm not ashamed to say this, dan saya tidak malu untuk sampaikan ini. I will put 500 euros on your account. Ya, saya akan taruh 500 euro ke rekening Bapak. I'm talking about God providing from man to man. Ini penyediaan Tuhan ya, dari manusia pada manusia. And I thank you, Pastor Randolph. Dan saya berterima kasih Pastor Stand Randolph. up. Silakan bangun. He puts 500 euros Dia taruh 500 euro every month on my account. setiap bulan di rekening saya. When I open my Waktu PayPal, saya buka ya rekening every month, setiap bulan. you see Randolph IJ 500. Saya lihat Randolph aja I said, 500. this is what God does. Ini ya kerjaan Tuhan, saudara. I have a small congregation, Jemaat saya kecil. and myself and my wife, we took a decision Saya dengan istri kami ambil keputusan to help people. untuk menolong jemaat. And there is the grace of God. Let me end with this. Dan ada kasih karunia Tuhan ya, saya tutup dengan ini. God, there is an university in Osnabrück, Ada suatu universitas di Osnabrück. and every student, Christian student that comes into that city enters our church. Dan setiap mahasiswa Kristen yang sekolah di kota itu, di universitas itu datang ke gereja kami ibadahnya. And so every Sunday I preach to PhDs, I preach to master students, I preach to bachelor students, I preach to A-level students every Sunday. Jadi setiap minggu saya khotbahnya itu yang dengar S3, S2, S1, SMA gitu. And that has given me that character to learn always. It has become a habit to learn before I go before them. Ya itu membuat saya ya harus belajar sungguh-sungguh menjadi kebiasaan yang baik. Saya belajar sebelum saya berkhotbah di hadapan orang-orang pintar. It has triggered my ministry. Itu telah membakar pelayanan saya. And the second side of the story is this. Dan yang kedua ya dibaliknya begini. These people are foreigners who have left their homes. They are empty in their pockets. Dan jemaat saya ini adalah orang-orang dari luar negeri yang telah meninggalkan negerinya. Amen. Kantongnya sudah kosong. And many times they rely on us for some minor things, for food, for other things. Banyak kali mahasiswa-mahasiswa tuh bergantung pada kami untuk hal-hal remeh. Ibaratnya mau makan aja gitu cari kita. And I don't have any bank that helps me. Dan saya tidak dapat sponsor dari bank. But always I connect to God. Tapi saya selalu terhubung pada Tuhan. And God has a means of providing Dan always. Tuhan punya cara untuk menyediakan selalu. Hallelujah. Haleluya. During the corona period of 2 years, Dalam waktu corona selama 2 tahun. my wife happened to get to one of the rooms of these students. Lalu istri saya ada kesempatan masuk ke kamar salah satu murid ini, And she mahasiswa. saw that there was not even rice in their chop boxes. Ya bahkan saya lihat ya di dalam kotak berasnya itu tidak ada sebutir pun beras. She came to me. Dia datangi saya, istri saya. Papa, we must do something. Papa kita harus lakukan sesuatu. I put my hand in my pocket. Lalu saya rogo-rogo kantong, Empty. kosong. The church coffers, empty. Gereja juga ya, kosong juga di Because these are kantong persembahan. students. They don't have much to give to you. Karena ini mahasiswa tidak punya uang untuk kasih persembahan. But I thank God. Tapi saya bersyukur pada I Tuhan. say, I thank Saya God bersyukur pada Tuhan. who by his means Ya, always dengan- provide. Dengan kasih karunia selalu menyediakan. Only telling you, don't think about what you shall eat or what you shall put on. God will Saya provide. sampaikan buat saudara, Let's get jangan khawatir dengan apa yang akan kau makan, akan kau pakai. Tuhan I'm menyediakan. talking to somebody
somebody today. Saya sedang sampaikan kepada seseorang hari ini. Cast your eyes off men. Saudara, jangan harapanmu pada manusia. God will connect to them to connect to you. Tuhan yang akan suruh mereka untuk menghubungi saudara. Because man may disappoint you. Karena manusia bisa mengecewakan kamu. Your expectations will disappoint you. Harapanmu pada manusia akan mengecewakanmu. And you become so discouraged. Dan kau akan bisa tawar hati. But when you rely on God Tapi waktu kau bersandar pada Tuhan saja, at the right time, pada waktu yang He will tepat, step into the dia problem. akan masuk pada And it shall masalahmu. be solved. Dan akan dibereskan Tuhan. Haleluya. Haleluya. For 2 years, 2 tahun, saudara. we had about 60 students. Sekitar 60 mahasiswa di situ, And murid. we went for shopping 3 times. Dan 3 kali kami berbelanja. I'm talking about 3 times for each student. Satu murid ya 3 kali. Spending about 80 euros on every one of them. Satu mahasiswa dikasih makan sekitar 80 euro. They 3 kali. lost their jobs in the corona period. Dan waktu corona mereka nggak dapat kerja, There hilang. was no work for them. Jadi nggak ada pekerjaan mahasiswanya. But God connected to them. Tapi Tuhan menghubungkan diri kepada mereka. We didn't have. Kami juga nggak punya But apa-apa. God connected to us to provide for them. Tapi Tuhan terhubung kepada kita untuk menyediakan buat mereka. What I'm saying is this. Maksud saya begini. Put everything into prayers. Taruh segala hal itu dalam doa. Oh, come on. I say put everything into prayers. Ya, curahkan semuanya itu dalam doa. When you come to the crossroad of your ministry Waktu engkau dalam persimpangan pelayananmu and you are double-minded, dan engkau mulai bimbang, the devil will tell you you are failing. iblis akan bilang kamu gagal. Don't mind him. Ya, jangan peduli Fall sama on itu. your face before God Berlutut tertungkup dalam and doa. connect to God. Di hadapan Tuhan I know terhubung. I'm talking to somebody Pada here. Tuhan, saudara mengerti. And Saudara. God, Jehovah Jireh, Dan Tuhan Yehova Jireh, He knows how to Dia provide. tahu menyediakan bagimu. I say God El Shaddai, Bahwa Dia El the Shaddai, God of all sufficiency. He Allah yang segala kecukupan. knows how to step into the problem. Dia tahu bagaimana campur tangan di Jehovah masalah. El Elohim, Yehova El Elohim, the God Almighty. Allah Maha Kuasa. Akashatada. He knows how to Dia provide. tahu bagaimana menyediakan And bagimu. so when you encounter your problems Jadi in the ministry, Waktu kau menghadapi masalah di pelayananmu, don't back, jangan, but back forward. oh saudara jangan mundur, tapi maju Don't terus. retreat. Jangan mundur. Your retreat gives the devil the upper hand. Jadi saudara kalau mundur maka iblis akan But tell merasa him I senang. have a Jesus. Tapi saudara kita punya The nama one Yesus. who has called me. Yesus yang memanggil kita. He is faithful. Dia setia. I said the one who has called Dia yang me. memanggil aku. He is faithful. Dia setia. Stand up and shout Saudara yang hallelujah. berdiri, saudara, haleluya. Don't take it light that which you have stepped into. Saudara jangan anggap ringan pelayanan yang saudara sudah terlibat ini. I pray Saya berdoa, that every one of you setiap pribadi saudara at the end of the journey, pada akhir perjalanan, like Paul will stand and say, seperti Paulus berdiri dan katakan, I have fought Aku a telah good fight. memperjuangkan of faith." perjuangan iman yang baik. Every one of us. Setiap pribadi kita. Because it is a battlefield that which we are in. Karena- We are standing on battlefield. Karena saudara pelayanan kita ini adalah medan pertempuran. Saudara kita berdiri di medan But pertempuran. I pray that the Lord God Almighty Tapi saya berdoa bahwa Allah Maha Kuasa will itu give every one of you strength. akan memberi setiap pribadi saudara kekuatan. Paul said, be anxious for nothing. Tuhan Paulus katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Be afraid of nothing. Jangan takut apapun juga. But in all things, Tapi dalam segala hal. the all things in bracket is all your problems. Dalam segala hal itu artinya semua masalahmu. In all things, Dalam segala hal. by prayers and supplications Yeah. with thanksgiving. Dalam segala doa dan permohonan dengan ucapan He syukur. says, let the request be known unto Oh, God. nyatakan keinginan doamu kepada Tuhan. And you know the result. Dan saudara tahu He hasilnya. says, then it's equals to the peace of God that surpasses every understanding. Dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala Will be your akal akan portion. menjadi bagianmu. Shout hallelujah. Sorak haleluya. Shout Sorak hallelujah. haleluya. Shout Sorak hallelujah. haleluya. I came to equip somebody today. Oh, saya datang untuk menguatkan saudara. I wanted to keep my mouth shut, Saya tadinya mau diam saudara. but the Lord didn't want it that way. Tapi Tuhan tidak mau saya bungkam. I hope I have lifted somebody's Saya spirit harap today. saudara terangkat hari ini. I want you to go on the field like giants Saya mau saudara balik ke ladang pelayanan seperti raksasa. to fight that beast
of Ephesus. untuk melawan binatang buas di Efesus. Paul declared, he says, I fought the beast of Paulus Ephesus. katakan, aku berperang melawan binatang buas di Efesus. Oh, Paul, could you see them? Paulus bisa lihat nggak How binatang? could you be in the battle? Bagaimana bisa bertempur? Through prayers. Yaitu melalui doa. Go on your knees anytime, every Berlutut time. kapanpun, dimanapun berlutut. There is one thing I've taught my children. They always saw me on my knees. Ada satu hal yang saya teladani buat anak-anak saya. Mereka selalu lihat saya berlutut And I berdoa. see that injected in them. Dan saya lihat mereka juga tercetak dalam doa itu. And I see Sammy praying these days. Waktu saya lihat anak saya Semi berdoa zaman And sekarang ini. preaching like he preached about his father. Every word he says, and my father said this, and my father said that. It means there's something that has been injected in the boy. Jadi anak saya You itu were saying kemanapun dia khotbah, dia selalu cerita papa saya katakan ini, papa saya katakan itu, berarti ada teladan yang tercetak di hati dia. And I know he's going to change generations. Dan saya tahu dia akan mengubah bangsa-bangsa. Never forget your children and your family. Jangan lupakan anak-anakmu di That keluargamu. which you are doing, do it at home. Yang engkau kerjakan di pelayanan, kerjakan juga di rumah. Be the first example for your wife and your children. Jadi teladan lebih dulu buat istri dan anak-anakmu. Don't be afraid when I bypass you to ask about you from your wife. Jangan takut ya kalau ada orang asing itu tanya, bagaimana nih pendeta ya kepada istri gitu, jangan takut. I have a lot to tell you, but Banyak banget yang mau disampaikan tapi. Somebody hearing me. Saudara dengar saya, amin. And so subtract yourself from it all and allow Jesus to lead you in his spirit. Jadi saudara kurangi dirimu dari hal-hal yang tidak perlu dan izinkan Yesus untuk berurusan dengan kau dalam roh. Learn this, it is not about performances. The stars perform in the world. We don't Pelajari. perform. Pelajari, We preach saudara. the gospel truth. Jadi saudara pelajari saudara ini dengan baik bahwa kita ini bukan memberi penampilan. Kalau artis-artis mereka memberi penampilan, tetapi kita memberikan Injil kebenaran. We preach the truth of the gospel. Yaitu kebenaran Injil yang kita beritakan. Subtract yourself, not you. Don't let them focus on you. Jadi kebenaran saudara harus papas diri sendiri. Bukan saudara, jemaat tidak boleh fokus pada dirimu. Anytime you stand before them, Kapanpun kau berdiri di depan jemaat, may they see the Christ in you. kiranya mereka melihat Kristus di I said, dalammu. may they see Kiranya the mereka hope melihat of glory in you. Tuhan kemuliaan itu di dalam engkau. And always Dan selalu saudara, connect yourself to prayers. terhubung dalam doa. Lift up your hands. Angkat tangan saudara. You will need strength for this journey. Saudara perlu kekuatan untuk perjalanan ini. It's not a journey. The Bible says the race is not to the swift. Saudara dikatakan bahwa perlombaan bukan untuk yang lemah. It's a long journey with stamina, those who have stamina. Perjalanannya ini panjang, ya harus punya stamina. If you want to be a star today and now, you will fail. Kalau saudara ingin jadi bintang ya hari ini saudara akan gagal. Because the Bible says those that are able to penetrate and push themselves through trials, they will receive the crown of life at the end of the day. Ya, jadi saudara, karena Alkitab katakan ya, bagi mereka yang menembus, melewati segala macam pergumulan, tantangan, halangan, mereka akan terima mahkota kemuliaan pada akhirnya. And so Bukan don't sekarang. put the light on yourself now. Jadi saudara jangan sorot dirimu sekarang, The jangan. stage light must not be on you. Jadi saudara ya lampu panggung jangan tersorot kepada Shift and dirimu. let it be on Jesus. Ya bergeser dan biar Yesus yang disorot. And he will give you the strength to maneuver and push yourself forward. Dan dia akan memberikan kau kekuatan untuk maju terus ke depan. Amen. Amin. Lift up your hands. Angkat tangan saudara. Say, Lord, give me strength. Katakan Tuhan beri kekuatan I need padaku. your strength, Aku Lord. perlu kekuatanmu Tuhan. You have called me into this. Kau sudah panggil aku ke pelayanan I ini. can never do this without you. Aku tak berdaya tanpa I engkau. can never go these miles without Aku you. tidak bisa berangkat jauh tanpa Give engkau. me strength, oh Lord. Beri aku kekuatan Tuhan. Makashata, pray in the spirit. Doa dalam Roh Kudus. Pray in the spirit. Doa dalam Roh Kudus.